Long live! YTF long live! Long live! Long live! TIPRA Motha long live! Long live! Long live! TWF long live! Long live! Long live! Ini BJP Yakarwi TIPRA Motha final no khabai kubai lam sogo! Lam sogo! Lam sogo! BJP party Yakarwi TIPRA Motha jugdan reno khabai kubai lam sogo! Lam sogo! Lam sogo! Ambasha Nahilabarini Raipasha Village Committee ni Luaji Mumbai tini June talni thanchi Shalmari Sharik Jorabo Nahilabarini Hatio Kaisa Himbotok Rally Songjakha O Himbotok Rally Khlaimungni Yagulo Hatio Khuteng Bakmung Panda Songjakha Tei Abai Baksa O Khuteng Bakmung Panda Wo Juda Juda Bodol Yakarwi TIPRA Motha Bodolo Haplaikha Kabangma Voter Rock O Shalo BJP Yakarwi TIPRA Motha Bodolni Bana Yagotiyei Khongchi Nukhungni Khorok Thamchi Voter TIPRA Motha Wo Haphaileka Borono Khabai Khukbai Lamsogoi Naharka Dolai Hangkor Block ni President Prem Lal Molchom Kacham Block President Kosurai Riang Teitongo BSC Chairman Sanjay Area Khobai Sadona Molchom Tei Juda Juda Adongo Milano chini tapu miren belai khana hambai tini 30 তারিখ জুন 2025 তিনি রায়পাশা ভিলেজ কমিটি রকনি লুয়াজি মুম্বাই বিশেষভাবে সাধনামানি মলসম প্রক্রাই রিয়াং পিন্টু কলয় সঞ্জয় দেব বর্মা তে অরণি YTF TWF বরংনি লুয়াজি মুম্বাই শ্রী শ্রী হি সাইনাস মহারাজ প্রদূত কিশোরনি দেব বর্মননি হামজাক মুম্বাই তাই চিনি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ni paising tei kisi sa phutung hi sainas moharaj hamjangmani protiktik sabjuno no rohjakha o yan distribution eba ke khutung distribution ni bising tei plus tini o chikonsa bazar ni sobani bising tei chung tini oro 10 family 10 families 30 voters হঠাৎ 10 পরিবার 30 ভোটার বিজেপি নো পার্টি ইয়াকারই hi sainas moharaj no hamjagai তিনি TIPRA Motha তিনি যোগদান রেখা ব্রগ্ন মহারাষ্ট্রনি পক্ষ থেকে আং ব্রগ্ন লামসগো তাই চং 47 আম্বাসা TIPRA Motha ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে ব্রগ্ন লামসগো তাই ওর Romphaikha আনি এক্স ব্লক প্রেসিডেন্ট তথা তাবুংনি প্রেজেন্ট সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটিনি চেয়ারম্যান ব্রম গনাং খুসরাই রিয়াং চং ব্রগ্ন তিনি Mothani ওঙাই তাই মহারাষ্ট্রনি ওঙাই চং ব্রগ্ন BJP Yakarwi TIPRA Motha ফাইনাল খাবাই খুবাই লামসগো जों चिनि आसा बिसास विशेषभावे अरायपासा विलेज कमिटी गोबांमा माइलेज नानि बागै राजनीतिक खायफानो आबो जों नाया कारण अरायपासा विलेज कमिटी आगेबो आंचलिक बेस ताई आंचलिक नर पाइजाक आबोनि कारेबो चिनि जे वारियार्स रकनि चाइतक मुंबाई तिनि गोबांमा तुइरक मानंगिया नरक सिखाना रोड ब्लक बंखा चिनि वारियार्स रक संजय देव बर्मा ताई निनि पिंटू कलय ताई निनि साधनामानि मलसम रकनि चाइतक मुंबाई ओ विलेज कमिटी लो बोल्डिस तंगमानि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बाय ब्रक कनसान खायै तिनि कायसा बिराट कतर कायसा ट्रान्सफर्मार आबो बताबो अलरेडी पोस्ट रक सपाइखा आबोनो चुं नायो चिनि वारियार चुं कबगो महाराष्ट्र हामजा खांके सामुं काहाम मातांनाय ताय आगामी दिनाव चिनि TIPRA सारक मासाया मानंगिया गोबां माजा जंजाल आबो सकाकनानि हि साइनेस महाराष्ट्रनि वारियार जोंगाय चुं प्रतिकटिक एलेकाओ आम्बासाओ चुं तुरमुर बेराय दङ ताय तामो ब्रंनि उसुबिदा तामो प्रब्लेम आबो चुं नाय दङ आउन बागै चिनि आसा बिसास चिनि आम्बासा एलेकाओ जेसेफानो राजनीतिक खायफानो चिनि ओ आम्बासा 47 एन्टायारो चिनि हि साइनेस महाराष्ट्र हामजाकनाय गोबां दङ आबो फांफां नरक नुखाना मीडियानि बिसिंतै ताय सारा त्रिपुरानि ब्ररो नुखाना चिनि आरो MLA दङै बुकुरै हाय MDC तिङो बुकुरै हायफानो हि साइनेस महाराष्ट्र हामजाकमानि बिसिंतै लुपुरक जनगणरक थांनाय 23 तारिख अर जे इलिगेल माइग्रेन्टनि तुयै SDM डिपुटेसन रिपुरबो हाजारे बिजारे ब्रक नंखर माने आबो आपने संनुखा आबोनो चिनि पुइतो हि साइनेस महाराष्ट्रनि लगे ताबुक जों TIPRA सारक तंखो आगामी दिनावबो तंनाय चिनि आसा बिसास चिनि लिडार फाउंडार हि साइनेस महाराष्ट्र TIPRA सारकनि जोंजाल सकाक माननाय हिनैनो तिनि जरातै लोकरक तुरुक जों चिनि महाराष्ट्रनि न हामजागै BJP Yakarwi तिनिबो 10 फेमिलि फाइका थांनायावबो नरक नुखाना लालसुरिबो प्राय 3 फेमिलि महाराष्ट्र हामजागै फाइका आभाइखाइन आगामी दिनेबो जों बाय अनेक जुगजुग खाय दङ हि साइनेस महाराष्ट्र हामजागै गोबांमा जारा BJP खायनाय रक ब्रकबो जों बाय ताबो कन्टेक्ट गोबांमा जों बाय फाइनाल नाय दङ आबोनि बागै ब्रकनबो जों लामसुगो आगामी दिनाव ताइबो इमहाय जइन प्रग्राम रक नुगानो सारा TIPRA ब्रक नंनाय आन बागै जों चेलेन्ज कारिबो महाराष्ट्रनि फाइसिं तै बा महाराष्ट्र हामजाकमानि बिसिं तै ओ आम्बासा एलेकाओ कुनु आदार्स पलिटिकल पार्टीज और माइलेज नानै नायबो जनगण रक सटिक तंगमानि बागै महाराष्ट्र हामजाकमानि बागै आबो जों चेलेन्ज कारि मानो और केबो माइलेज नाय मांगला ओनली वन पार्टीज दिस इज हि साइनेस महाराज पार्टीज TIPRA Motha हामबाय।
Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.